hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Urabandalla rabani kharaba shamani kala rabana dara bandalla rabana dara bandalla rabba. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Holy, 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 holy. Shabari biri 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 bara 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 mandala rabba. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya 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 Tumhara Pita Namar Dhanya Tumhara Pita Namar Dhanya Tumhara Pita Namar Dhanya Tumhara Pita Namar Dhanyavad. Udaravani Kharavar Shabari Kura Bandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Holy, 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 holy. Dhanya 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 Tumhara Pita Namar Dhanya Tumhara Pita Namar Dhanya Tumhara Pita Namar Dhanya Tumhara Pita Namar Dhanya Tumhara Pita Namar. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bandala ramana bandala. Jisu namare daya karo, Jisu namare daya karo, Jisu namare daya karo, daya karo, daya karo. Shamani kula ramana dara bandala ramana dara bandala ramana dara bandala ramana. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. पूजा प्रशंसा गुरु पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान अट प्रभु तुम्हें जो से अच्छे तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कालिया ज्योति रक्षण समान अट उत्तरमणि खार वक्त्रमण करवश्य बल परम जिसु का नाम रे दया करो 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 होली 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 Holy, 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 holy. Holy, Hoshana, Rabari, Bara, 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 Bara. Jai Mahan, Rodere, Rosna, Shalagro, Pampa, Mongolo, Kotam, Tapri, Parameshwar. Tomorrow, Pavitra Namaro, Dhanavad, 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 Dhanavad. Jisung, Ramare, Jisung, Ramare, Jisung, Ramare, Jisung, Ramare, Dhanavad. Hallelujah, Hoshana, 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 Hoshana. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु प्रभु तुम्हारा अनुग्रहवान करते यथेष्ट दिवाई धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें आम को छाड़ी न आम को परित्याग करना हो प्रभु इधरवानी खरवत्र मान करवन रमन करवन किंतु तुम्हें आम समस्त चिंतार भार बहन करोच आम बाहर जो भितर आस समर तुम रक्षा करोच आम चिंता करोच नित्य नवेदन करोच हालेलुया हालेलुया तुम्हारा दूतमान द्वारा तुम्हें आम तत्व तुम्हें नेबच इधरवानी खार वर्षावर करवत्र मान करवन जिसुंग नाम रे दया करो जिसुंग नाम रे दया करो जिसुंग नाम रे दया होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम इधरवत्रमणि पूरवंदल रवनि खार वर्षावर पूरवत्रमन करवंदल प्रभु तुम्हारा उपस्थित धन्यवाद दो जो काम तुम्हें प्रतिज्ञा विश्वस्त अट दुई तीन जन तुम नाम जो कौन स्थान तुम्हें समान मध्य से स्थान उपस्थित था एवं दुई जन लोक एक मन मध्य जहाँ प्रार्थना करते तार उत्तर तुम्हें दे था हालेलुया 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 एवं जो प्रभु आत्मा सेठारे स्वाधीनता इधर वर्षावर खारबंदल रवनि खारबंदल से आत्मांग सहायता सर्वदा लाभ करने अनुग्रह कर आत्मांग चरण प्रेरणा अनुसार परिचालित होगा दया कर पवित्र आत्मार सदा सर्वदा परिपूर्ण होगापी आत्मा सत्र पिता उपासना करने सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा साहय करने दया कर आम मंडली समूह दया कर तुम स्थिर कर रख समस्त शत्रु शैतान कार्य जाल फांद चातुर सब तुम रक्षा कर तुम लोक मान तुम मंडली समूह सर्वत्र तुम्हें धरी रखीच प्रभु से धन्यवाद अनेक अनेक सर्वत्र मन परिवर्तन कर मंडली संगे संयुक्त हो मान शिक्षा सहायता रक्षा प्रार्थना कर निविष्ट रहूँ आम सावधान सब तुम निकट शीघ्र शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना
সকল দেশ গণ গাও প্রিয়তম ও গাও প্রিয়তম সকল দেশ গণ প্রিয়তম ও গাও প্রিয়তম Sadhya Nani Bhava Sadhya Nani Bhava Sadhya Nani Bhati Bhati Rata Roti Perai Bhati Rati Vidunga Sadhya Nani Bhava Nami Bhava
Daravani Karava Shavari Karavatramani Daravangala Ravana Daravangala Ravana Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya, 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 Toro Pranamar, Dhanyavad, Glory, Udaravani Karava Shavari Kuravatramana Karavangala Ravana Holy, 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 holy. Hosanna, glory to God. Udaravani Karavashavara Karavatramana Karavangala Ravana. Holy, 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 holy. Hosanna, Hosanna, glory, 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 glory. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Toro Prit Namar, Dhanya, Toro Prit Namar, Dhanya, Toro Prit Namar, Dhanya, Toro Prit Namar, Dhanyavad. Idravadramani Kuravashavara Khala Ravaniya Daravani Karavatnala Ravana Daravangala Ravana Varavaravaravaravaravaravana Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Shabara Karavatramana Darava Shabara Varavatramana Daramangala Ramana Daramangala Uravatramana Darava Shabara Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabari kala Ravana Daravangala Ravana Daravangala Ravana Daravangala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Dayakro, Jisunga Ramare, Dayakro, Jisunga Ramare, Dayakro. Idravadramani Karavashavara Khala Ravana Daravangala. Oh Lord, how much, 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 oh Lord, how much. Idramani Duravashamani Khala Ravani Daravani Bara 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 Bara. Uravatramani Daravashavara Bara 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 Bara. Udaravani Karavatramana Khala Ravana Daravangala Ravana Daravana. Shabara Bara 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 Bara. Idramani Karavangala Ravani Darava Shakhava Baba 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 Baba. Idravangala Ravani Bara 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 Bara. Uravatramana Daravangala Ravana Daravangala Ravana Daravangala Ravana Daravangala Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabara Khala Ravani Aravatramana Daravangala Ravana Bara 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 Bara. Uravatramani Daravangala Ravana Daravangala Ravana Daravangala. Uravashabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Prabhu tum namaro dhanyavad, 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 dhanyavad. Itaravani Karavangala Ravana Darava Shabara Bara Bara Bara.
Udarabani Karaba Shabara Karavan Daloraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना।
तुम्ही दया करो हालेलुया रीता बाबा देवा का तुम्ही द्वारका तुम्ही साडीवरती पडत्यात करतो तेने जीवन से तेने घरी चले बस हालेलुया री बाबा ते सोना हमारे प्रार्थना करे तुम्ही साबुरीचे तुम्ही खाओ तुम्ही उत्तर देगा तुम्ही प्राप्त करी खाओ तुम्ही सर्व संभव करी खाओ तेने महान गुण बाबा और यीशु तुम दया करो प्रभु हालेलुया री मामा नी नारा बाबा री ना मामा ई ओंडा कोटी गोंडा खाओ एडी को सबले जल खाओ और सबले जल खाओ तेरे महान गुण बाबा बाबा री तारा बाबा तुम्ही और समरे रे बोटे करना मन का नहीं तेरे महान गुण धन्यवाद আমার পরশাকে পরশাকে করেন পরশা মৌদে তুমি দেখতে চাও তুমি জ্ঞান হচ্ছো হালেলুয়া রে বাবা ও যিশু তুমি দয়া করো ধন্যবাদ তুমি বলে বচন সারা তুমি দেলে তুমি সমস্ত বিষয় দিয়ে দাও তেরে মহান গুণ বাবা ও যিশু তুমি দয়া করো হালেলুয়া রে বাবা আচরণ উচ্চারণ কবুতা পরিবর্তন করো নম্র করো নিম্ন করো হালেলুয়া রে বাবা রে না মামা নি নারা বাবা রে না মামা নি না বাবা ও যিশু তুমি দয়া করো অন্তর করে তুমি অন্তর রে পূজা করো তুমি অন্তর অনুসন্ধান করো বেসর করো তেরে মহান গুণ বাবা তুমি গুমান কি তুমি নিদ্রা যায় না দাও বার ভিতরে রক্ষা করে দাও তেরে মহান গুণ বাবা ও যিশু তুমি দয়া করো প্রভু হালেলুয়া রে বাবা নি না মামা নি না বাবা রে না বাবা তুমি বলে দেখো সবলে বিশ্বাস করিও তারকে মহিমা দেখিও হালেলুয়া রে বাবা পর্বত স্থান ভক্তি দাও তেরে মহান গুণ বাবা মামা নি না বাবা রে না মামা নি না মামা নি না বাবা ও যিশু দয়া করো এই সকল জানো এই সকল তুমি পূজা করিব তেরে মহান গুণ বাবা তুমি কে हमरे के देवय आसीब अद्भुत करो जागृत करो जागिरे प्रार्थना करो परिचालन करो हालेलुया रे बाबा मते मते जीवन पुस्तक रे नाम लिखा है ओटे आत्मा दिन नष्ट न होए दिन भगवत गुण है तेरे महान गुण बाबा मुमा मानी नाना नीना तेजा वाली ता काटा तेजा बा तो यीशु दया करो हालेलुया रे बाबा এই মন করে তুমি দেখে নিতে তোমার সেবা করিও তেরে মহান গুণ বাবা হালেলুয়া রে বাবা যা তোমাকে বলে যাচ্ছে আর করতে আমো অনেক পরিমাণ তুমি তুমি রঙ বড় দেখো সবকে দেখো তেরে মহান গুণ বাবা আর যা তোমাকে পৌঁছে মুझे कोया पे ऊपर बंदे अपना मैं करे अब हालेलुया रे बाबा যা समय तुम्हारे द्वारा को देखो तुम्हें जरा को लेकर के काम करते हैं हालेलुया रे बाबा नी ना बाबा और यीशु दया करो हालेलुया रे तंग परिश्रम उद्योग तुम्हें सब देखियो तुम्हें जानছো तेरे महान गुण बाबा तू मामा नी ना बाबा नी का काटी जाना रे ना मामा और यीशु दया करो मनार विश्वास मन दया करो जोन को जाओ तुम्हारा वाक्य बड़े तुम्हें याद रखियो तुमने स्थिर रहे में सहायता करो तेरे महान गुण बाबा हालेलुया रे तारा बड़ा मामा नी ना बाबा ये लाइन में तो मैंने बहुत सीखे तब तुम देख सकते हो तुम बोलते तुम दया करो हालेलुया रे बाबा मामा नी ना बाबा रे ना मामा नी ना बाबा और यीशु दया करो और जोना की ना तुम्हारा दया करो हालेलुया रे बाबा सब पर तुमको के बिठाई पूजा करते करो मनुष्य का जीवन में दुख सुख पाके बते जाई प्रभु तार भीतर तुम्हें पड़े चले नहीं तुम्हें शांति देगा आनंद देगा अंत के दिल करे प्रभु तेरे महान गुण बाबा नी ना मामा नी ना बाबा तुम कहते मन सेवा करता कौन सेवा बता
पुस्तक 21 पर्वर 13 पदरू 20 पदरे लिखा अछि आउ एही दासीर पुत्र तुमर वंश तेणु आम्भे ताठारु एक गोष्ठी उत्पन्न करू अनंतर अब्राहम प्रभात उठी रोटी और जलपूर्ण कुंपा घेनी हागार स्कंदरे देई बालक को समर्पण करी ताकू विदाय करे तमरे से प्रस्थान करी बेर्शेबा नामक प्रांतर रे पथ हराइला पुणी कुंपार जल शेष होते हागार गोटे बुदार मूल बालक को छाड़देला पुणी से आगु दूर को तिरेक परिमाण जाई बसिला कारण से कहला बालकर मरण मु देखिबी ना पुणी से आगरे बसी उच्च स्वर रे रोदन कला से परमेश्वर बालकर रव शुणिले पुणी परमेश्वर को दूत आकाश डाकी हागार को कहले आगो हागार तुमर कौन है भय कर ना कारण जो स्थान बालक अच्छी से स्थान परमेश्वर ताहार रव शुणी अच्छा तुम्हें ठिया हो बालक को उठाई हस्तरे धर आम्बे ताहारू एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा से परमेश्वर तार चक्षु प्रसन्न करते से सजल को देखा पाई सेठा को जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराई अनंतर परमेश्वर बालकर सहाय होते से बड़ है पुणी प्रांतर रे थाई धनुर्धर है प्रभुंकर आमर धन्यवाद हो प्रभुंकर कार्य प्रकृत आश्चर्य प्रभु जीशु गोटे कथा कहले मु हूँ पुनरुत्थान जीवन जे मोठी विश्वास करे से मले बंचिब आ बंची मरिब ना ये वाक्य से सफल हो जो आम दृढ़ भाव में प्रभु ठारे विश्वास करूँ आ संपूर्ण रूपे निर्भर करूँ ये अब्राहम से पुत्र आउ से दासीर पुत्र हागार पुत्र जे इस्माइल आउ तार एपरी जो अवस्था है आउ से मृत्यु सरिकी आउ से देखागला कारण जो प्रभुंकर वाक्य अनुसार प्रभुंकर आज्ञा अनुसार अब्राहम से दासी हागार और तार पुत्र इस्माइल को से विदाय करदे आउ से हागार को मात्र रोटी आउ जलपूर्ण कुंपा आउ दे आउ से आउ बालक को समर्पण करी ताहाकु से विदाय कर सतबले से आसिला आउ से बेर्शेबा नामक स्थान रे पथ हरैला पुणी कुंपार जल शेष हो गला आउ तापरे ताकु से तार निज पुत्र को से बुदामूल रे छाड़देला से निजे आग को जाई बसी उच्च स्वर से रोदन कला से कहला बालकर मरण मु देखिबी ना तमाने से मरिबा को जाउछि आउ किछि खाइबार पीबार नाही सब शेष हो जाइछि पानी मध्य नाही से गोटे प्रांतर से आसे से अवस्था परमेश्वर किपरि कार्य कले एटा प्रकृति गोटे चिंतार विषय आउ लेखाई कि जेतबेले से उच्च स्वर करिक रोदन कला आउ सेतबेले से 16 आउ 17 पद लेखा पुणी से ताहा आगरु दूर को तिरेक परिमाण जाए बसिला कारण से कहला बालकर मरण मु देखिबी ना पुणी से ताहा आगे बसी उच्च स्वर रोदन कला सेतबेले परमेश्वर बालकर रव शुणिले परमेश्वर बालकर रव शुणिले केतबेले से पिला जो कांदुची खाइया पीबी ना भोकरे आउ से भोक शोषरे आउ से मरिब निश्चय मात्र सेतबेले लेखा सेतबेले परमेश्वर बालकर रव शुणिले केतबेले आउ 16 पदर शेष जो खाई ना से हागार कौन कला उच्च स्वर रोदन कला से परमेश्वर बालक रव शुणिले हुत आउ से जदि हागार से बालक जो इस्माइल तार माँ से उच्च स्वर रोदन कर पारे से बालक मरी जाता लिखा से परमेश्वर शुणिले से
ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଥାଉ ପଛକେ, ଯେତେ ହତାଶ ନିରାଶ ହଉ ପଛକେ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ରୋଦନ କରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଷୟରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ 13 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ତୁମର ବଂଶ, ଏଣୁ ଆମେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ କଥା କହିଲେ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଏଇଟା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଯିବ, ଯାହା ହଉ ନିଜର ପୁତ୍ର ଆଉ ସେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥିବ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ପିତାମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତଦନୁସାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ମାନିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ 13 ପଦରେ, ଆମେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଗୋଟେ ନେସନ କରିବା। ଅବ୍ରାହ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା। 18 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଆଉ ହାଗାରକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଳକକୁ ଉଠାଇ ହସ୍ତରେ ଧର, ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ଆର ଡିଫରେନ୍ସଟା 13 ପଦ ଆଉ 18 ପଦର ଡିଫରେନ୍ସଟା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଟା ପଢୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଏଠି ନାଇଁ, ସେ ଆଉ 19 ପଦରେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତେ, ହାଗାରର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେଇପରି ଗୀତ ସଂଗୀତା 19:18 ଅନୁସାରେ, ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଏ 13 ପଦ 18 ପଦର ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିବାକୁ। 13 ପଦରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଂରେଜୀରେ ନେସନ। ମାତ୍ର 18 ପଦରେ କଣ କହିଲେ, ହାଗାରକୁ ଆମ୍ଭେ ତାଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଗ୍ରେଟ୍ ନେସନ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ନେସନ କରିବା। ମାତ୍ର ହାଗାରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଗ୍ରେଟ୍ ନେସନ। ପ୍ରଥମେ ତ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିନଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଜଣେ ମରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଭରସା, ଗୋଟେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏପରି କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନା? କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ 3ଟି କଥା ମୁଁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେଇ ହାଗାର ଠାରୁ। ତାହା ପାଖରେ କେଉଁ ଭଲ 3ଟି ଗୁଣ ଦେଖାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପିଲାଟା ମରୁଛି ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ହାଗାରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାପରେ ବି ଲେଖା ହଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। 20 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ବଡ ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥାଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ସହାୟ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଯେମିତି ବଡ ହେଲା, ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଯିଏକି କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେଦିନ ତାର ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ହବ। ସେ ଆଉ କଣ କରିବ? ଜଗତକୁ ତ ଫେରି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ, ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ ହେଇଯିବ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ? ଯାହା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବନି, ନିଜର ଅବସ୍ଥା ତ ଅସମ୍ଭାଳ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନାଦି କାଳର ଅନନ୍ତ କାଳ ମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ, ସକଳ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଦିକର୍ତ୍ତା,
से जहाँकर असाध्य किसी ना से आम सब कर क्यों तीनोटी विशेष गुण आई हागा ठार देखागला से प्रथम से निजक नम्र गला नम्र केमती गला जो अब्राहम से भार्या जे सारा से गला देख से पिलाटा दासीर पुत्र से हागार पुओ से इस्माइल मो पुओ को ईसा को से थटा प्रयास कर बाहर कर परमेश्वर कहले बाहर कर अब्राहम स्थिर कले बाहर कर से हागार को डाकिकी देख आउ प्रभु कहते तमें माँ को दुई जन बाहरी जाओ एठी आ रही पार आउ से कही प्रथमे ये तुम्हें दुई जन बाहरी जाओ से केबे भी भावी नथियो हागार कौन कल ये कथा तमर छुआ पिला हो नथिला मु तुमर दासी थी मु कौन तुमको बाहबी बोली मु कही मते भार्या करी ग्रहण कर बोली मु कही तमें स्वामी स्त्री एकमत होइकी मते तमें भार्या करी ग्रहण कर आ गोटे पुत्र संतान है एबे जदि मते तुम बाहर जाय पई कहउछ एटा केमती एटा ठीक कथा लोक मान को आउ सभा समिति करी न्याय पंचायत गले मते लोक मान को एटा केमती हबो तमें ताको भार्या करी ग्रहण कर से गोटे पुओ हला ताको केमती बाहर करी नै मो स्त्री कहउछ आ तम स्त्री कहले कौन हो कौन कौन विषय है कौन तुम लोक मैंने हो तो पंचायत को जब बस पचार कहीं कहीं ये प्रकार नहीं पुओटा आउ ये जो हागार पुओ आउ से इस्माइल सारा पुओ ईसा को थटा प्रयास कर कथा थटा प्रयास कर पिला भितर कली झड़ ये कौ बड़ कथा यहाँ आउ तुम से बुझे दे पार शास्ति दे पार आमती केमती तुम घर बाहर कर दो जहाँ तुम भार्या कर ग्रहण कर कौन सी लोक मानवे नहीं कौन सी लोक मानवे तेणु तेणु जो अब्राहम ये हागार केमती नहीं कि तुम घर बाहर जाओ नहीं कहीं कौन है पुओ तुमको पुओ को फटा प्रयास कर से तुम भार्या मुझे तुम भार्या लोक मैंने कथा कहे निश्चय ये तुम पुओ से भी तुम पुओ एटा कौ प्रकार तुम चिंता विचार लोक मैंने कहते नचे कम से हागार तो कहते अब्राहम को जो अब्राहम कहते परमेश्वर कहते मु कहूनी कथा जाओ हो पारे से हागार से लोक मान चतुर्पार्श्व लोक मान निकट में जाकि से अनुरोध कर दयाकोरी आपण मैंने टिके मो पाई समय दिंतु मो प्रति एमती अन्याय करा जाउछि टिके विचार कर लोक मैंने सभा समिति करी विचार करथिले दोष हो तो अब्राहम को देते सेमती हेई पारिबनी भाई तमे कुआडू आसिलो तमे आम देश को आसी तमे रहउछ आ तुमठी आम सब भल विषय देखुछु किछु खराब विषय माने एटा गोटे अन्याय कथा केमती हबो एमती करी केते कोन विषय घटी थांदा बदली थांदा मात्र हागार ए सब कला नहीं से न्याय निष्पत्ति उपरे गला नहीं ग्रंथ पुस्तक लिखा हो प्रभु को लोक माने न्यायालय को कोर्ट कचेरी को जाई पारिबे नहीं जो लोक माने प्रभु लोक माने ही ख्रिस्टियन माने कोर्ट कचेरी जाउछंती भूल सेडा मो जीवन पूर्व केबे करिनी किबा परिवर्तन पर मध्य कड़ाकड़ी भाव अच्छे बाइबल लिखा हो क्षति सह्य कर कहीं तुम न्याय प्रभु लोक मान भितर रहीकि से विषय को विचार कर निष्पत्ति कर लिखा कोर्ट कचेरी को ख्रिस्टियन विश्वासी माने जाई पारिबे नहीं एटा विषय समस्त को जानिबा दरकार जे से परिकर से वाक्य लंघन कला आउ से प्रभु को दृष्टि उत्तम विश्वस्त देखा जीव नहीं भूल विषय प्रभु को लोक मान को जने बसिकी न्याय निष्पत्ति करंतु मंडली को जनांतु देखा जदि समाधान हला देखा क्षति सह्य कर ठीक अच्छे जहाँ मोर क्षति मोर लक्षे टका पाइबार थिला मत अन्याय से लोक सिंधु को आउ मोर दरकार नहीं छाड़ी दियो क्षति सह्य कर घर जमी ए विषय डिस्प्यूट हला मंडली को जनेबो समाधान करियार विषय जदि से समाधान न हला
ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଷୟ ବୁଝେଇ ତୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇପାରିବନି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ହାଗାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ କଲା? ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା। ହଉ ଏତିକି ତ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସେଇ ଦିଅ ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବିଶେଷ କଥା ନା, ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ। ଯେବେ ଆମ ଲୋକ ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଲେଖା ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା। ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କଲା ନାହିଁ। ସେ ଅବ୍ରାହମ ଠାରେ ବି ଝଗଡ଼ା କଲା ନାହିଁ। ସେମିତି କେମିତି ହବ? ମତେ କାହିଁକି ତମେ ଭାଜ୍ୟ କରି ଗ୍ରହଣ କଲ? ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଦାସୀ ହେଇକି ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହା କରିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଘର ତ ମୁଁ ଭଲ ରହିପାରିଥାନ୍ତି ପିଲା ସହିତ। ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଝଗଡ଼ା କଲାନି। ସେ ଆଉ ସାରା ସହିତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲାନି। ଯେତେବେଳେ ତମର ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲା, ମତେ ଭାଜ୍ୟ କରି ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ କେତେ କଥା କହିଥିଲ, ସେଦିନ କେମିତି କହିଥିଲ, ଆଜି କଣ ଏମିତି କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ସେ ପିଲାକୁ ତମେ ତାକୁ ଥଟା ପରିହାସ କର, ଝଗଡ଼ା କର, ପିଲାମାନେ କଲେ କୋଉ ବଡ କଥା? ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ମତେ ଆଜି ଏମିତି କରୁଛ, କେତେ ସେ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତା, ଝଗଡ଼ା କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିବେ ନାହିଁ, ଘରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ସହିଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ହେଲା ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା, ଦୁଇରେ ବାକ୍ୟ ମାନିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲା। ସେ ଆଉ ଜ୍ଞାତରେ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ତାକୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମତେ ତମକୁ ବାହାର କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ସକାଳେ ଉଠି ରୋଟି ଆଉ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ପା ଦେଇକି ଯାଅ ବୋଲି ପାଉ। ଏଇ ସାରାକୁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ବାହାରି ଯାଅ କହିକି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଜାଣିଛି କି ନ ଜାଣିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ଜ୍ଞାତରେ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, ସେ ଯାଉଛି। କଣ କରିବ? ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯିବ? ସେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କହି ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ରୁଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ପା, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ପାରେ ପାଣି, ସେତିକି ମାତ୍ର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା ହାତରେ। ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଗଲା, ପଥ ହରିଲା, କୁଆଡେ ଯିବ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ପିଲାଟା 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ ପରା କି କଣ, ଦେଖିଲା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ପିଇବାର ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଟା ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଦିନରେ ସକାଳେ ତ ସେ ବାହାରିଛି ମାନେ ଦିନ ସମୟ ଖରା ହେଇଯାଇଥିବ, ଖରା ଦିନ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥିବ। ମା ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମତେ ପିଇବାକୁ ଦେ। କହିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାର ସ୍ୱର କମି ଯାଇଥିବ, ଡାଉନ୍ 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 ହଉଥିବ, କାରଣ ଭୋକ ଶୋଷରେ ସେ ଛଟପଟ ହଉଥିବ, ଦେଖିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବୁଦା ମୂଳରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲା, କହିଲା ପିଲାର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିବି। କୋଉ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଏଇଟା? ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ମାନିଛି। ଏକ ହେଲା ନମ୍ର କରିଛି, ଦୁଇ ହେଲା ବାକ୍ୟ ମାନିଛି, ଜାଣୁ କିମ୍ବା ନ ଜାଣୁ। ଯଦି ଅବ୍ରାହମ କହିତେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁଛି। ମଶା ଆଉ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ମାନିବ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବ ଅଭିଶାପ। ଯେରେମିୟା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନର ପଥ, ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ରଖୁଛି, ତୁମେ କୋଉଟା ମନୋନୀତ କର। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା ସେ କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମୁଁ ମରିବି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମୋ ପୁଅ ବି ମରିବ ନା। ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କେତେ ବର୍ଷରେ ପିଲା ଲୋକଟା, ଏବେ 50, 60, 70, 80 କି କଣ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ତ ମରିଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ କଣ କରିବା?
আসଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ମାନିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ତୁମେ ମସ୍ତକ ହବନି, ଲାଙ୍ଗୁଳ ହବ ନାହିଁ, ଉପରିସ୍ଥ ହବ, ନିଚସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଗାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ସେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥାଟା କଣ ନା, ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଯୋଉଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଠାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଦନ କରିବା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ନୂତନ ନିୟମରେ, ଏପରିକି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବ୍ରୀ 5:7। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହଉଛି, ସେ ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ସେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯିଶାୟା 30:19 এই ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ତା ସଫଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ସବୁ, ଆଉ ଆମେ ସେଗୁଡାକ ପାଳନ କରିନଥାଉ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସଂକଟରେ ପଡି ଯେ ମରଣ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ କଣ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ପ୍ରଭାତରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅବ ଶୁଣିବେ। ସେ ରୋଦନ କରିବାଟା ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଲାଇକ୍ ପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ ଆଲାଉଡ୍, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ହାଗାର ରୋଦନ କଲା, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା। 16 ପଦର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 16 ପଦର ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ରୋଦନ କଲା। 17 ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ଅବ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବା ମାତ୍ରକେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ଅବ ଶୁଣିଲେ। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଆକାଶରୁ ଡାକି ହାଗାରକୁ କହିଲେ, ଆଗୋ ହାଗାର ତୁମ୍ଭର କଣ ହେଲା? ଆଉ କଣ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଳକ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ରବ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି 18 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଳକକୁ ଉଠାଇ ହସ୍ତରେ ଧର, ଆମ୍ଭେ ତାଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କହିଲେ 13 ପଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ନେସନ। ହାଗାର କହୁଛନ୍ତି ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଗ୍ରେଟ୍ ନେସନ। ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବେଶୀ ହେଲା ଏଠି। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତ ବାପା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ମା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ମା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, କୌଣସି ବଡ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, କି ତାଠାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମିତି ମା ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରନ୍ତୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଡାକି କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସହାୟ ହେବେ। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା, ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତେ। 20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ବଡ ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥାଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲା। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ହାଗାର ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହଉଛି ନା 19 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତେ ସେ ସଜଳ କୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ କୁମ୍ପାରେ ଜଳ ପୁରାଇ ବାଳକକୁ ପାନ କରାଏ। ତାର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେବେ। ପ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉଟା କି କିଛି ନାହିଁ, ମରୁଭୂମି ପରି ଜାଗା, ସେଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖାଗଲା, ପାଣି ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ସେମିତି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଖି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ହେଲା, ସେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ। ସେ କଲେଜ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଏଇଠି କଣ ଅଛି, ଏତେ ପାଣି ଏଠି ଅଛି। ସେ ବଡ ହେଇକି ମରିବା, କଣ ମରିବ, ବଡ ହେଇକି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ସେ ହଉଛି। ଆହୁରି ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତେଣୁ 3ଟା ବିଶେଷ କଥା ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ହାଗାର ଠାରୁ। 1, ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା। 2, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲା। 3, ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର। এই উচ্চ স্বর মধ্য করন্তু অনেক
प्रभु को प्रेम भय करी प्रभु को सेवा आउ करी तांकर कार्य मध्य अनेक उद्योगी अछंती किंतु अनेक अंग ठारे एटा नाही उच्च स्वर नाही जन्मर मु जानि नथिली मोर प्राय 24 वर्ष हवा पर्यंत जन्मर क्रिश्चियन थिले मध्य उच्च स्वर करिया जानि नथिली नॉर्मल भाबरे कर जेतले मो जीवन परिवर्तन हला 1982 मसिया रे आ बाइबल रे जहा छु ता करी ता भितरे एटा भी अछि जे उच्च स्वर करा सेइठु मु उच्च स्वर करा जणे मते कहला प्रार्थना बसले पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा पाई जेतले मु जाई छी से आरुति रे प्रार्थना सरिया मात्र जे गोडे झियो पेडा कहला बाबू तुम पवित्र आत्मा पाए आसछ परा हां आउ नीरव रहिले चुप रहिले हबो नै मुख खोलो सेडा मु बुझी पारले नै गोडे पू पिलाडो प्रार्थना सरला परे पचाली मुख खोलर अर्थ कौन से लगे उच्च स्वर करी प्रार्थना करूँ जमती समस्त कर से दिन ठार उच्च स्वर करने को लगे आज जाए आ समस्त को सेमती करूँ से उच्च स्वर करवा आश्चर्य कर्मर गोटे रहस्य सिक्रेट ऑफ मिराकल्स आपण आश्चर्य कर्म हम जीशु लाजार कबर सम्मुखें ठिया उच्च स्वर कहे लाजार बाहरी आस बचीगला मृत लोकटा एति करंतु ए तीनटा काम करंतु आपणकर जो पुओ संतान मरिबा को जाउची से बड़ हबो धनुर्धर हबो प्रभु तार सहवर्ती हेबे आउ एई परि भाबरे अनेक कथा आउ प्रभु ताकू कहिले ता विषय रे ता ठारू द्वादश राजा उत्पन्न करिया बोली मध्य परमेश्वर कहिले समस्तंक हस्त ता विरुद्ध हबो ता हस्त समस्तंक विरुद्ध हबो अब्राहम बाहर कर दे मात्र आउ हागार कौन कला से उच्च स्वर कर से बोधन कला सब विषय तेणु प्रभुकर धन्यवाद हो बाइबल कौन लिखा जदि कई ख्रीष्टन ठारे अच्छी से नूतन सृष्टि परिणत होती पुरातन विषय सब लोक सब नूतन आउ इस्माइल मरिब ना हागार पुओ अब्राहम को पुओ मरिब ना से बड़ हम धनुर्धर हम प्रभु तार संगे रही अर्थात आम प्रति आम सन्तान मान प्रति प्रभु एपरी व्यवहार कर आमको अब्राहम आउ हागार परी कौन करने को हम निजक नम्र करने को हम अब्राहम मत निजक नम्र कले क्या प्रभु तार झगड़ा करे केमती प्रभु ये कथा कौच पिलाटा को आगे मुझे छाड़ी मत आगु मना कल ना तुम्हें केमती बाहर कर प्रभु ठारे भी झगड़ा कला ता स्त्री सहित से सारा सहित झगड़ा करनी कहीं केमती तुम कौच से कहीं केमती कर ना निजक नम्र कले प्रभु आज्ञा मानले से बाहरी गला से एवं से उच्च स्वर कर रोदन कला आउ ये सारा अब्राहम ना हागार अब्राहम घरे थी कौन खुशी होते खियापिया करते मन में बहुत कष्ट हो प्रभु कहले सीना कह से बाहर कर खियापिया न कर उपवास करके से कांदी काटी प्रभु प्रार्थना कारण गोटे दिन परमेश्वर को अब्राहम कहते इस्माइल तुम छामरे बंची थाऊ परमेश्वर बोले इस्माइल विषय तुम प्रार्थना सुन प्रभु आशीर्वाद हालेलुया उदारबानी खारबा शाबारी कुरावत्रमाना खारबा रबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आज समय पाई धन्यवाद सुजो पाई धन्यवाद इरवत्रमानी खारबा शकल रबना बंगल रबा उरवत्रमानी कारबंगल रबनी खारबा शबारी बिरी 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 बारा 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 बंगल रबा तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें महान वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो चसे तुम्हारा परिवर्तन हे प्रभु तुम्हें सबल सुस्थ वस्त्र आदि करता तुम्हें कहलो आंभर आउ ईश्वरंकर आउ किछि असाध्य नहीं ईश्वरंकर समस्त साध्य सदा प्रभुंकर आश्चर्य क्यों कर्म तुम्हें हालेलुया 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 इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड इत्रमानी कारवर्षा कुरबंदल रवानी खारबंदल अमान को दया करो जेपरी हमने से अब्राहम आउ प्रभु हागार परि आमान हो आउ इस्माइल बंचियो तुम्हें तार सहवर्ती हो से बड़ हो से धनुर्धर इरवत्रमानी कारवर्षा कारवत्रमान कारबंदल प्रथमे आम निजक देखा परीक्षा करवा एवं तुम दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा ये वाक्य आम हृदय मुद्रांकित होती साक्षी 100 गुण फल उत्पन्न करने साहय तुम छड़ा कर कार्य किए कर प्रभु तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद तुम आम को प्रेम करुच हेतु
ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ। ବାକ୍ୟର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନ ହୋଇ ତମର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଦ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବନାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତେ। Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. पिताश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା